mechanics and hydraulics, focusing on hydrostatic forces acting on submerged surfaces, both plane and curved, then move on to the concept of buoyancy. But for tonight, ato lang although mag-introduce na ko, like gist lang sa tanan, kaning tulo, but mag-focus ta sa plain lang sa in terms sa ato ang sample problems sa kwan lang ta plain surfaces lang ta karong gabi. So by the end of this lecture, you should be able to determine the hydrostatic force acting on plane surfaces. And kabalo na mo locate the center of pressure, center of gravity. Then apply these concepts to real-world engineering problems. Sige. Introduction sa taha, wala say sample problem. Okay. Okay, so total hydrostatic force on plane surfaces. So for a horizontal plane surface submerged in liquid or plane surface inside a gas chamber, or any plane surface under the action of uniform hydrostatic pressure, the total hydrostatic force is given by F is equal to P times A, where P is the pressure and A is the area. Kadungdung ba mo class nga kaning formula is giderive ni siya from the formula gikan kang pressure, di ba? Kasi pressure is equal to force over area. So kung atong i-derive ang formula in terms na pud sa force, then maka-create ta og multiplication ni pressure og ni area. Kay ang atong mang focus diri, ang atong mang kapangitaon diri nga lesson is ang force na naman po, dili naman po ang pressure. So in general, the total hydrostatic pressure on any plane surface is equal to the product of the area of the surface and the unit pressure at its center of gravity, where h bar is the depth of liquid above the centroid of the submerged area. Sige, atong i-kuan pagidugayo sa inyo ha. Wait lang class. Sulod sa nako akong isa ka account. Eight. Class, oh. So, pressure. From pressure is the force per unit area. Mo ni siya class. Pressure is equal to force over area. So, where F is the perpendicular force, then A is the cross-sectional area. But since we are talking about the hydrostatic force on plane surfaces naman, ato siyang i-derive. I-derive na to si force over area. So, force over area. Since force man tong pangitaon, atong i-cross multiply. So, force is equal to pressure times area. Mo na siya makreate na taog pressure times area. But since hydrostatic force man siya class at gikan there is a PowerPoint ang nagman siya the product of the area of the surface and the unit pressure at its center of gravity. So meaning
Kani siya class, oh. Mauni siya class. Kani. Pressure at its center of gravity. Na siya. Si area and then class is, dili lang ni siya basta-basta ng area. Sorry, dili na to siya pikas. Area affected by the liquid. Meaning, katulang nakasubmerge nga part sa any plane nga surface ang atong kuan og area. Walay labot si kani, for example, naay water dinhi, naay ga-float, nga kibali block, kanira atong kuan og area. Nagets ra ninyo unsa na si area dira sa formula? Kanira atong kuan nga area, kanang nakasubmerge lang ang ato ang kuan og area, wala na ni siya. Kanirang nakasubmerge area lang ani, kung ano to ang ihang height and base dayon niya. Siya class. So here class is, in other words class, hydrostatic force on plane surfaces is when a surface is submerged in a fluid, the fluid exerts pressure on it. So this pressure increases with depth due to gravity. So kung magkaubos, magka-deep ang ato ang, like magkalalum, kabantay mo na kung submarine, di ba, kakuan mo tong ocean gate, grabe na ang pressure sa ubos, tungod kay nagkalalum na pud siya. Grabe na pud ang force. So, mo na siya class. Sige, let's proceed. Diri class, for example, natay nakasubmerge nga any plane lang. Assume lang ni any plane nga surface. Any plane nga surface. Submerge ta, submerge. Ay, sorry. Say, kulang ni. Naatay nakasubmerge nga any nga object. Ayan, ibutang na to nga rectangle siya. When you say kanang H class, ang H, kaning big nga H is the total height. Total height ni object. Ang kanang total height ni surface, any surface, plane surface. While kani si H bar class is H bar is the location of center of gravity. Kung moingon po tag center of gravity class, center of gravity of the submerged area. So for example, kani full magid siya naka-submerged class. So syempre, ang iyang center of gravity is at the center of the object pod mismo. Mo ni siya, nasa center. Half sa iyang height. So therefore, kani si H bar class, para pagkuha na to si H bar is ang ato ang baseline ani naa sa water surface, at the top of water surface. So kung dirita magikan padulong sa iyang center of gravity, mo na to ang H bar. True vertical ra na siya class. H bar is vertical. Kulang pa din no H bar. H bar is the location of center of gravity. Vertical only, Rene. Vertical only. Ano siya class? Ay, sorry. Wala pa din ako nakuha. No? Plane surface, Rene siya class. Plane surfaces, vertical lang sa ta. Wala pa incline. Incline the surface. Sige, mo ni si H bar class. Kung moingon po tag E is the eccentricity. Moingon tag E is the eccentricity. It is the location of the center of
pressure from the center of gravity. So, center of gravity to center of pressure. Mo na si eccentricity. Moingon po tag center of pressure class, it is the center of gravity of pressure diagram. So, unsa din na si pressure diagram, ma'am? Sige, atong i-draw si pressure diagram class. Di ba, kaganina akong gi-explain sa inyo ha, nga while magka-deep ang, like, while magkataas ang ihang depth, magka-dako pud iyahang pressure. Mo nang maka-create ta og pressure diagram. So, pero unsa din na si pressure diagram, ma'am? Assume imagine lang nga naka-side view. Di ba, mo man itong front, mo na itong side. Imagine mo na itong side view. Mo na itong side view class. While sorry, wait. So, si pressure diagram class, ina na siya class. Na-concept ana, in a fluid at rest, pressure increases linearly with depth. So, magkadako ang depth, magkadako pod ang pressure. So, at the free surface, kani diri nga part class, diri nga part, kani, free nga surface, ang iyang pressure is 0. 0 class. Kato kung gi-explain dito last time, di ba? 0 if exposed na siya sa air. Ang iyang pressure is 0. So, meaning, napata-point pa na atong pressure diagram. Napana-point pa na siya. While, if at depth h, ibutang na to, at depth h, pressure, at depth h, dako ni nga h class. At depth h, the pressure is maximum na daw. Maximum. Why? Because ang pressure na to is multiply na siya. I-multiply nimo i-multiply nimo sa iyahang height. So, for example, class, inani. Pressure, na po din diri ihang pressure. Kay maximum naman din yung pressure. So, naa siya peak na kibali. Mo ni ato ang pressure diagram. Kaning mga ingani class, mo ni siya ang ato ang mga forces. Forces ni siya class, F. Ano tong F? So, F, mo ni tong F class. So, the linear variation can be represented by a pressure diagram. So, para makita gid ninyo, mo ni ato ang pressure diagram. Sorry, dili ni siya force day class. Dili ni siya force. This is pressure nganong. Pressure diagram galing nganong may force. Sige na ni pag-calculate class how to calculate the pressure distribution, pressure diagram. So dire 0 pa siya, 0. Pag ibutang lang nato at any kuan lang ni siya depth nga h nga gamay lang, h nga gamay. So, ang formula niya class para makuha na to ang ihang pressure is what? Pressure times unit weight times height. Diba? Ka-remember pa mo sa pagkuha ni pressure? Pressure is unit weight times height. And unit weight times height, pwede na to siya butang as mass density times the gravity times height, or pwede na dayon unit weight sa water times the height or times the depth. So, concept pa niya para mas masabtan lang ninyo later lang dahil ta. So, for example, naata sa, para mas masabtan pag ninyo. For example, ang ato ang
Ang atong liquid is water. Consider na lang atong liquid is water. Nakasubmerge ang atong block. And naatay total height nga 2 meters. 2 meters high. Tapos, dire, consider na gid na nga at the top or kaning naa sa surface, free surface is automatic 0. 0. So, at the depth nga 2 meters, ang iyang pressure dire is, pila man, pressure is unit weight times height. Then, ato siyang i-substitute na dayon. So, ang unit weight na to, since water man 9.81 times, ang height na to is 2. Therefore, atong pressure is, pila man class? 19.62 kPa. So, mo ni ang ihang pressure and mo ni atong maximum nga pressure. So, more gyapon og atong ato betong gi-solve last week, pressure mo na siya ang pressure at the bottom sa block or sa any nga object. Kanila nga kuan ha, kani nga example. Mo na siya ang pressure ginatawag nga pressure at the bottom. Kay gina-consider nato ang what is the above man, what is the above. So, of course, dili ka makaingon nga nganong triangle siya, ma'am? Of course, gikan gud ka dinhi, gikan kag 0 ning padulnitan na tingala na kanay abot na og 19.62. So, man mo na pag-plot, triangle gid siya. Magka-increase man siya, gaka-increase man, gaka-increase. Increasing man siya, increasing. So, triangle gid ang ato ang diagram. Mura mo og nag-solve og ano betong sa structural theory, gina-solve ninyo ang shear, tapos naatay uniform load. So, inyong shear ana is naka-triangle ang inyong shear. Same na gyapon na ni, atong block is rectangle, then ato ang pressure diagram is triangle. So, nasabtan na diri nga part class, walay pangutana. Again, how to solve for pressure is unit weight times height lang. So, for example, at any depth lang ni siya, at any depth, makakuha mo ng pressure niya. So, always, wala man ako siya na-mention last time, always mag-consider, kung may tag depth class, gikan na siya sa taas. Para tong example ninyo, para tong inyong activity. Container. Dapat, umingon siya. Sige, atong lang tawon ng atong example ha. Ito i-open. Wait lang. The seawater occupies 25% of find the pressure at the depth of 3 meters. So, inyong total height sa inyong container is 9 meters. So, kung moingon mo og depth, 9 meters man na siya. So, moingon mo at the depth 3 meters, so diri mo mag-consider. Na siya. Na depth, gikan gyud mo sa top. Gikan mo sa top. Alright. Sige. Walay pangutana diri nga part class? Walay pangutana? Thumbs up daw if walay pangutana. Okay. So, natay example din eh. Oh, okay.
Wala pa na ako na-introduce si force. Sige, asa day si force dapit, ma'am? Sige. So, consider natay pressure diagram, class. Natay pressure diagram. Kung maingon gali ta og asa si force or si hydrostatic force, dara, ma'am, asa day si hydrostatic force? So, since F is equal to resultant force, and pwede na to na siya like i-connect bitaw sa tong deformable bodies sa shear and moment diagram. Asa gali si resultant force asa gali si resultant force malocate, class? Si resultant force malocate is naa diri. So mo din ni si hydrostatic force. Why? Si hydrostatic force is the resultant force or pressure acting on plane. So, resultant force or pressure acting on plane. So, resultant siya. So, si F-class, kung mayroon kag location of the resultant force or resultant ay location of the hydrostatic force is naara na siya sa center of pressure. Mo na din na siya diri. Diri na locate si force. Diri na-locate si force. Again, center of gravity is the center of gravity of submerged area. So, na siya tunga. Submerged area ha. Tunga sa submerged area. While si center of pressure is the center of gravity of pressure diagram. So, kung mayroon kag center of pressure, pangitawon ninyo, ang center sa pressure diagram. Asa day ang resultant? Asa day malukit ang neutral sa ang resultant? Asa malukit si resultant day dira, ma'am? Since triangle man ni siya, ang atong location sa atong resultant force is, kung gikan ta diri sa bottom, 1/3 sa height. 1/3 sa height. 1/3 sa height. And if diri pud tagikan sa top, 2/3 sa height. So nasabtan ra, class kung asa ang location ni force. Sige lang kay mas masabtan pa gini kung mag-example. So naay question. So kung ato na siyang ikuan sa side view, class, na diri pod si center of gravity, na po din diri si center of pressure. So, naay question. Thumbs up if wala. Thumbs up if wala. Okay. So, inani class, kanila, ini nga example. Kani siya class is, diba, ang submerge, ang nakasubmerge niya is full lagi, but yung top is naa sa free surface. Like, sakto lang yun nga, nasubmerge lang siya. Ang nasubmerge tanan niya body. This time, kani siya class is fully submerged siya, pero lalom na bitaw. Na sa ubos na gyud siya. Kibali na allowance ang free surface o ang top surface sa ato ang object. So, for example, kani siya class. Kani. Itong block. Ang yung center of gravity, class, is the center of the submerged area. Since kani fully man siya, so automatic yung center of gravity is naapod sa center. Center, class, ha, center. And kung ingon gali mo, class, again nako idugang center of gravity of submerged area is nadiri ang location ni weight. While center of gravity, center of pressure, center of gravity of pressure diagram mo ni ang location ni force. So, si weight, class, dili siya horizontal, vertical na si weight. So, mo ni dadiri ang weight, class. Weight sa, dara galok na locate si weight. Weight ni object. While si force nasa center of pressure. So, nadiri, class, mo na itong center of gravity. Center of gravity is the center of the submerged area. While si center of pressure, class, is
what? Asa man? Dinhi. Diri class. Why? Because center of pressure is the center of gravity of pressure diagram. So asa di si pressure diagram, ma'am? Naara dinhi class. Mo ni ang center. Mo ni tong pressure diagram. So i-consider na to nga naka-side view na siya. Naka-side view. Automatic, diri nga part, 0. Kay free surface man ang pressure. I mean, 0 sa free surface. So, 0 ni siya dinhi. 0. Then, atong maximum nga pressure is, kani siya class. How to calculate gani? How to calculate the maximum pressure? Unit weight times height. And the height is, dili lang siya kani class sa, kaning height sa block. Height niya is, height is equal to Z plus H. Okay, total height man niya. Gikan sa free surface to dinhi. Mo na ang iyahang total ay ang maximum nga pressure. So, maka-create gyapon ta og pressure diagram. But, ang pressure acting on the plane is diri ra ga start. Wala ni siya dinhi because why? Center ay same liquid, same elevation, same pressure na siya. So wala na siya changes dinhi. So diri ga start ang ato ang pressure. Pero dili siya zero class ha. Dili siya zero kay naka-submerge naman gid siya. So mo ni ato ang pressure diagram naka trapezoid. Then, ang ato ang location sa atong ato ang hydrostatic force is naa sa center of pressure or ang ato ang resultant. Kung asa ang location ni resultant or ni hydrostatic force. So, nasabtan ra ninyo class. Nasabtan ra. Then, diri class ha, diri si Z class is represents the height, the depth of from kaning top from the water surface to the top most of the object. So mana si Z class, while si big letter H is the height of the block, and kani si H bar again, si H bar is the depth. Ito class, location of the center of gravity. So meaning from the water surface to the center of gravity. So, mo na si H bar. While si E or the eccentricity is the saman class, the location of the center pressure from the center of gravity. So, naay question class? Naay question regarding ani? Thumbs up if wala. Thumbs up if wala. Alright, so diri na pud ta class kani. Naka-submerge lang ang some part of the block. So kani class. So natay block. Natay block. And natay naka-submerge lang nga part. Dili siya fully submerged. So meaning ang yang center of gravity ani niya is wala na sa center of block, but the center sa submerged area. Submerged area mo gini yung idumdum, dili siya center sa kanang object, but center siya sa submerged area. So pilay sa center ani niya. For a while class mag-charge ako class. Okay. So moingon kag center of the submerged area kung sa ninyo ni nga height, then makuha ninyo ang iyahang
tunga-tunga or ihang center of gravity. Mo na siya class. Dili siya diri man jud dapat na kay kung moingon kag center of black na gid diri ang center of gravity dili. Kung moingon kag center of gravity naa siya sa middle part sa submerged area. Naa siya sa center of the submerged area. Mo ni siya class. While the center of pressure is based na siya sa center sa pressure diagram. Siya class. Mo na si CP. Si height, kani si H class is gakuan na gini siya. Ga-represent na siya sa total height sa object. While si H bar is the location of the center of gravity. So, gikan din padulong sa center of gravity or sa center submerged area na din tay H bar. And si E is from center of gravity to center of pressure. So, kung may nga napunta og pressure diagram class, of course, si pressure, ma-zero siya when naa sa free surface. So, diri gid siya ma-zero. Dili siya diri class. Kaya naman siya sa air. So, zero magyapon na siya, zero. So, stagnant na ang zero gyapon din hitaman lang diri. Na siya changes na dayon. Kinaanay kanang changes sa liquid. So, diri, zero ta start din Then, kuha na to ang maximum pressure using the total ay height sa atong submerged area. So, makuha na tong center of pressure, makakreate ta og pressure diagram. So, since makuha naman na to ang center of makuha naman na to ang pressure diagram, then malocate na nato ang ato ang hydrostatic force, where kung asa po day na to ang center of pressure. Ano siya class? C, force. And to solve to know what is the location of the hydrostatic force, simply, if gikan ta sa bottom, 1/3 lang sa height sa submerged area. Butang na to H H. Kani, H ni siya. So, kung gikan po tag top, 2/3 of H. So, naipangutana ni class. Thumbs up if wala. Thumbs up if wala. Alright. Sige. So, di na mo pa dulong diri sa derivation class kay murag maglibog na mo. Maglibog na dyan. Sige. Nara class, location of the total force. Para i-simplify lang nako siya class, simplify lang nako. For the location of the eccentricity class, na siya ay formula. So, E is the location of force from the center of gravity. From the CG. So, ang yang formula gid ani class, general formula, E is equal to I over AY bar. Where ang Y bar class, kani mo gud si Y bar class is applicable ni siya once na natay inclined nga surface. For example, ingani na bitaw class. Sige, ako ipakita later. Y bar is the location of center of gravity parallel to the plane. While ang H manggod class is location lang siya sa CG through vertical. So, vertical lang si H bar. Kani si area is area affected lang yun. Area affected by the liquids or the submerged area lang. While si I is the second moment of inertia. I hope kabalo na mo sa pagkuha ni moment of inertia class ha. Pero sige lang, maghatag mangyapon ko diri sa PowerPoint. Pero din na ko siya i-discuss gito gayo.
Kay dapat ginagamit na mo gina ninyo permit sa inyo hang sa kwan pa lang, statics pa lang, sa deformable bodies pa lang. So I hope by now kabalo na mo sa pagkuha sa moment of inertia. So sa pag-incline, sa incline manggod class, ingani siya class. Ang incline manggod, natay block here. Ana, naka-incline siya ha. Ang atong CG, di mo na siya math. Ang CG man class is, wala gina siya kuan, wala na siya paki kung naka-incline na siya or naka-incline na siya or naka-vertical ang ihang position. CG is center lang gid sa submerged area. So, nara gina si CG here. Sorry. Nana si CG din he. While sa center of pressure always, nana siya sa ubos sa CG. Kay mo man na ang location sa ato ang resultant force. So, si Y-bar class is ingani height, location of center of gravity parallel to the plane. So, kung may tag-parallel, dili siya gamit. So, mo ni si Y-bar. Location of CG. Unang tag-location gali of center of gravity from the water surface to the center of gravity. So, ingani si Y class. Inclined kay parallel man siya, parallel to the plane. Kung moingon po kag H-bar class, diri nga part, nani si H-bar. Nani si H-bar. Muna si H-bar class. And si H-bar is, mogin na siya ang gamiton sa ato ang formula. Kani. PCG times area. Because, si PCG class, kani, F is equal to PCG times area. Si PCG class, kung ato na siyang i-expand, PCG is equivalent to unit weight times H bar. Unit weight times H bar. Okay? Unit weight times H bar na siya class. Unit weight times H bar. So, kung moingon tag in other words, kung inclined di ay ma'am, talang ha, for a while. So, kung inclined di ay ma'am, paon pa na mo si H bar through Y bar. But how man? H bar, di ba natin, naman ay angle, class, na ni siya angle. So, para makita ninyo ha, iparallel lang na to, itungod lang na to siya sa CG. Lahin na to corner. Parallel lang na to ha, mo ni atong H bar. Mo ni itong H bar ha, parallel lang na to. And mo po din ni atong Y bar. Iparallel lang na to, kay para makita lang ninyo nga, na day triangle nga na form. So, mo ni ang ato mo ni itong Y bar. So, naatay, right angle na siya. So, natay theta. Naatay theta. So, how to solve for Y bar or H bar? Etc. na lang. So, to solve for Y bar class, Y bar is saman. Kabalo ba mo sukatawa? Kabalo mo sukatawa since right triangle naman eh. So, Y bar class is saman. Diba, tanaw na to ha. Y bar. Y bar is the hypotenuse. Hypotenuse ni si Y bar. Si H bar is the opposite of the angle. So, hypotenuse, so, towa. Asa man dira ang nay hypotenuse ug naay opposite.
asa man dira ang nay hypotenuse ug nay opposite. See? So meaning sign ato ang gamiton. So katowa sin theta, pila tong theta? Theta lang, theta. Then theta equals to opposite over opposite over hypotenuse. So kinsa tong opposite? See? H bar over Y bar. So to solve for Y bar class, simply unsaon man? Simply exchange na si Y bar og si sin theta. So Y bar is equal to H bar over sin theta. Gets mo nga nung gi-swap ra nako? Kung si top gali ang ginapangita class, swap ra na siya. Swap ra na si sin theta og si Y bar. Inani gi-cross multiply na to. Y bar sin theta is equal to H bar. So since si Y bar itong gipangita, i-divide na to by sin theta, cancel. So, adulong na ingani. Gets ra? Nakuha ra unsaon pagkuha si Y bar? Nakuha ra? Nagets ra unsaon pagkuha si Y bar? Alright. So, to solve for H bar pod class, actually na-solve na nato kani. Si H bar is the Y bar sin theta. Mana siya class. And si H bar is, gamit ni siya. Always. Balik din ta ani nga formula. Taas man day kung kuanan gamit. Balik ta diri nga formula. Please bear with my background class. So nasabtan na ni diri. Sabtan ra pag incline. Oh, actually magkuan naman ta vertical pamataron, pero ako pa ning masabtan pa din ninyo more kung ako ni siyang magatag ko og sample problem sa inclined na po na surfaces. So nasabtan na ni class. Na question murag nag-on mic si Charina. So for inclined surfaces class, mo ni si Y bar. Si Y bar pod class gamit ni siya pag kuha ni eccentricity. So kung inclined, use Y bar is equal to H bar over sin theta. And if vertical ra siya, as is lang, si Y bar is H bar. Kay parallel naman, ang gingon man si Y bar is parallel to the plane. So, kung minut kag vertical lang siya, di ba parallel lang gyapon so mo ni si Y bar gyapon ni siya man. Okay? So, nasabtan ra. So, inani how to locate for the location of CG. Kung ingon ka og inclined, ayan, unani siya, mo ni siyang formula. Mo ni siyang formula, then ang pagkuha ni Y bar is kani. While if in vertical, kani lang. H bar lang siya. So, nasabtan ra class. Nakuha ra class. Alright, sige. Nakoy hatag sa inyo ang solution framework how to solve for this one. So, atong solution framework class, ibalik concept, dumdumon lang ninyo. I cube. So, pinakauna nga I is identify forces. Identify all forces involved in the problem. Next is identify the location of these forces. Identify the location of these forces. Ikuha na lang nako diretso ha. Identify the location of these forces.
Next is identify which equilibrium equations to be used. Which equilibrium equations to be used? So, unsa gyud mga equilibrium equations? Sa equilibrium equations class. Summation of forces horizontal, summation forces vertical, and summation moment at any point. So, nakuha ra solution framework ni class ha. Solution framework. Identify all forces involved in the problem. Mapa-weight, horizontal force, hydrostatic force, kana. The next is identify the location. Pangitawon ang location. Asa din ni malocate si weight, asa din ni malocate si hydrostatic force. The next dayon is identify the equilibrium equations. Karaway lang klasa kay murag sama pa. Balik ra pag Yes, nag-mute ako. Ako lang sa imbutangan sa problem ha.
di siya tricky class ha, pero di siya mag-give og kanang figure. So kamo gid ang mag-figure out unsaon pag-draw niya. Kani. A triangular plate of height of 1.20 meters and a base 2 meters is submerged vertically in water with its base at the liquid surface and parallel to it. So, muna yung mga questions. So, gikan lang din sa atong problem class, nag-mention siya submerged vertically. So, meaning, iyahang theta is 90 degrees or iyahang y bar is equivalent to h bar lang. So, vertical ni siya, wala ni siya naka-incline. But, siya no? Vertically in water with its base. And, take note, submerge. Vertically in water with its base at the liquid surface. Munang tag base, asa gali ang base sa triangle? Munang tag triangle. Sige, draw na ko ang triangle. Asa gali ang base? Asa ang base? Naa diri nga part. So meaning kung moingon siya og vertically in water with its base at the liquid surface, ato na siyang i-draw. Ngani siya class. Diba? Naka-upright siya. And parallel to it. So, of course, parallel ang iyahang base of ang iyang liquid surface. So, with its base at the liquid surface. So, sakto lang nga naka-submerge gid siya totally. So, kuha ra ninyo sa pag analyze sa problem. Pag kanang i-turn ninyo into kanang figure bitaw. Nakakuan na ninyo. Thumbs up if nakasabot ra yun sa pag-analyze sa problem. Thumbs up. Or if wala, pwede kayo muna na. So, naka-upright ang ato ang triangle. So, ibutang na to ang iyahang dimension. So, na daw tayo 1.20 meters. And we have here base na 2 meters. Well ha, to siyang dakon kay murag dili kaklaro ang tanan. Yan na siya class. So, natay 2 meters. Murag, na kayo, baga ra kayo. 2 meters. Natay 1.2 meters. So, how to locate the center of gravity class? How to locate kani nga block since dili na ni siya rectangle, asa mo locate center of gravity? Asa ma-locate sa center of gravity class? Where man? Asa ma-locate sa center of gravity? So, the center of gravity is ma-locate siya, triangle man ni, 1/3 sa height from the surface or 1/3 ni 1.2. So, what is the 1/3 of 1.2 class? 1/3 ni 1.2. 1/3 ni 1.2 class. Pila? 0.4. Very good.
So, natay triangle. Mo ni ato ang CG. So, mo ni ato ang CG. And ang location is each bar equivalent to 0.4 day, 0.4. So, mo na ni si each bar. Kay each bar again is the location from the water surface, a location of center of gravity from the water surface. So, mo na si H bar class. How about the center of pressure? Center of pressure class is naragid ni siya somewhere below sa CG. Below sa CG. So, mo na ito ang center of pressure. And we all know, from center of gravity to center of pressure, makuha na to ang eccentricity. Alright? So, gets ra? Nakuha ra? Diba, ang giingon dire, ang solution framework, evaluate the total, ang solution framework na to is to identify the forces. So, identify na to ang forces, identify all the locations, then equilibrium equations na yon. Tumora ginagtulo. Ha? Say, nakuha ra ni gyud sa nato. Pag draw ani, pag analyze gikan sa problem, thumbs up if nakasabot ra. Okay, nakasabot ra siya. Sige, direta sa first problem. Since nakuha naman na to sa ang mga location, ang height, tanan dimensions, evaluate na ta. So, first problem is to evaluate the total force acting on one side of the plate. So, moingon gali kag total force acting on one side of the plate. Ang tawag ani niya class is the hydrostatic force. Hydrostatic force. So, gumingon kag hydrostatic force, asa galing location ni hydrostatic force, asa siya dapit na butang. Si hydrostatic force is somewhere down the road. Naa dinhi si hydrostatic force class. Naa dira si hydrostatic force. Acting on one side lang, one side. Anyway, masabtan ninyo nganong na two sides and unsa pa. Sige, diri lang sa ta, focus na sa ta diri. Mo ni si naa diri ang ato ang total force acting on one side. Nagi siya sa center of pressure per me na si force. So, how to solve for the total force or the hydrostatic force? You all know that total force is equivalent to PCG times area. Kung ato na siyang i-expand, force is unit weight times each bar times the area. Okay? Since unsa gani siya nga liquid? Para ma-determine nato ang unit weight. Gikan sa naa sa problem, water. So meaning unit weight niya is yung unit weight is 9.81. While ang H bar class, H bar is nakuha na to 1/3 of the height sa atong triangular plate, 0.4, and the area is area submerged. How to solve for the area, gali class, sa triangle? How to solve for the area? 1/2 base times height, or 1/2 times 2 times 1/2. So, the area submerged, pila man class ang area submerged? Pila ang area submerged? Pila ang area submerged class?
1/2 of 1/2. Okay, 1.2. Ato ang area. Square meters. So, naanatatanan values, then direct substitution na dayon. Sige. So, force is equivalent to unit weight times h bar times area. So, unit weight is 9.81 times the h bar times the submerged area nga 1.2. So, atong total force acting on one side of the plane is pila man, class? Pila? 4.71 kilonewton, or sorry, 3 decimal places man data, 4079 kN. So, kung nani siya multiple choices, class, si examiner ra ba is 2 decimal places siya, 4.71 ang answer. So, nakuha ra ni class. Sayun na ba? Sayun pa so far. Sayun pa so far. Sayun ra. Okay, mo na itong number 1 ha. Sige, for number 2, balik ta sa question. Obtain the location of the force. Obtain the location of the force. May kag location of the force from the center of gravity. So, man na siya. In other words, eccentricity. Kayo, location of the force from the center of gravity. Location of the force from the center of gravity. So, eccentricity. Eccentricity, di gipangita man. Yes, eccentricity. So, how to solve for eccentricity, gani class? Eccentricity is the moment of inertia over the area submerged times the y bar. Y bar. And si y bar, if inclined, ay sorry nga nang gi-read na ako ni. And si y bar, if inclined, h bar over sine theta. While if vertically lang siya, y bar is just h bar. So, ano siya klasa? Dumdumo ni inclined, vertical. In this equation, ang ato ang y bar is just the h bar. So, dali ra kayo makuha si eccentricity, class. Sige, eccentricity. Eccentricity is equivalent to the moment of inertia. How to solve for the moment of inertia sa triangle, class? How to solve for the moment of inertia sa triangle? Nara, class, oh. Tada. Ano siya? BH cube over 36. BH cube over 36. So, moment of inertia is BH cube over 36. So, isolve na to daan si moment of inertia, class. Sige, isolve na to daan si moment of inertia. BH cube over 36. So, bilag itong base, 2. 2 times, height na to is 1.2. H na ha, dili na h bar. So, 1.2 gina siya over 36. So, pila to ang moment of inertia, class? Laman na tong moment of inertia. 0.96. So, 0.096. While, namantay area, kabalo naman to sa area submerged, no? And kabalo na to sa y bar. So, direct substitution na ta. So, atong moment of inertia, sorry ako sa ni-erase.
The moment of inertia is, since 0.096 man, divide na to siya sa submerged area, which is 1.2 times the y bar or the h bar lang sa problem, 0.4. So, atong eccentricity is, pila man class? 0.2. What will be the unit? What will be the unit class? 0.2 Carabao, 0.2 apples, saman. 0. Saman ni class. 0.2 meters. But this is not yet the final answer. Why? Ingon siya, obtain the location of the force from the center of gravity of the plate in millimeters. Meaning, ato siyang i-convert into millimeters. So, just multiply it by 1,000 times 1,000. So, atong eccentricity class is 200 mm. Kuha ra class, kuha ra ang eccentricity, kuha ra kayo, nag-gets ra. Alright, so let's proceed to number 3 na dayon. Dali ra kay siya, ma'am. Yes, dali ra gid kay ni, actually ganahan kay kani nga mo yung pinaka dali para sa ako, dali nga problem sa seaboard exam. Sige. Next is obtain the location of the force from the liquid surface. So obtain the location of the force from the liquid surface. How? Ang ingon niya, obtain the location of the force from the liquid surface. So gikan na pud siya dinhi. So meaning kwaon na to ni nga height. Ibutang na to x at x lang, x. So height, ang location ni force from the liquid surface. Unsaon man class, unsaon man. Dili ni siya formula class ha. Dili ni siya formula, pero ingani gid siya kay usually mo gud ang ginabatong nga question. So ina ninyo dumdumon. Ibutang na lang nato nga dili na siya x, y, p na siya. Y, p. This is not the formula class but ingani siya class h bar plus e. Moingan gani na siya og location of the force from the liquid surface. So basically, irang giingon is the addition of h bar, kay ang h bar from liquid surface man to center of gravity. Anyways man gyapon, maski pag lalong na siya ang depth gyapon, basta kay ang h bar from liquid surface to center of gravity man gid na siya. And then CE is from the center of gravity to the center of pressure. So mo na si eccentricity. So basically addition lang na siya sa duha para makuha na tong location ni force from the liquid surface. So mo na siya gid class, ingana na siya h bar plus e. So nakuha ra. So kung moingon tag mo na din na siya, dili na siya formula class pero mo na ang perminti gina-ask sa problem ba. Dili siya not kanang always but usually lang, usually. So h bar plus e. So to find the location, just add the h bar plus e. So si h bar nato is 0.4 man, no? 0.4. 0.4 plus 0.2 para isame lang nasa nato ang units. So, ang ato ang location is nasa 0.6 meters. But nag-a siya in mm. So, meaning ato siyang i-multiply by 1,000. So, our location of the force from the liquid surface is 600 mm. Kuha ra class.
Sayon ra ba? Daritso heart si galupo bay? Dito sa heart. Para class? Alright. Sige. Let's proceed. Ani, kanina po the class. Dali ra kay ni. Promise. Problem 2 na punta. Same running a problem, but nanay siya changes gamay. Ako sa ikapit plus ha. So, ang changes lang ani class is dili siya triangular plate. But this time, rectangular na po siya. Rectangular. Rectangular, same ang iyahang height, same ang base, same kanan. Ano lang, same ra gyapon ang problem. Sige, rectangular plate. So, katong i-draw class, rectangular man na siya. Physically, sakto lang nga nakasubmerge. Sakto lang nga nakasubmerge na ay base na 2 meters. Na ay height na 1.2 meters. Na ay height nga 1.2 meters. Vertically in water, same ra gid gyapon with its base at the liquid surface. Sakto lang gid siya nga na-submerge. So kung kani nga plate rectangular man siya, basically ang atong center of gravity is nalang gid siya sa center. Nakuha ra man ninyo ba? Nakuha ra ninyo as unsa si center of gravity, no? Center of the submerged object. Okay? Dili siya sa shape mismo ha, but the submerged lang. Submerged. Na kuan lang gid siya nga kaning sa example is ang submerged siya totally, submerged siya fully. So center lang atong center of gravity. While si center of pressure is nara na siya somewhere below sa center of gravity. So natay height, naadentay h bar. So how to find for the h bar gani? H bar is from the liquid surface to the center of gravity. Basically, the location of the center of gravity. While the centricity class is from center of gravity to center of pressure. So, same gyapon, ang H bar na to is pila man class. Unsa ang pagkuha si center si H bar? So, ang pagkuha si H bar? H bar is just pila man, kaning nga shape, kanilang nga shape. Unsa man si H bar? Unsa man si H bar class? H bar is just half, yeah, very good. Half of the height, half of the height of the submerged object. So meaning H bar is
1/2 of 1.2, which is 0.6. Very good, class. 0.6. So, since nakuha na nato tanan needed sa problem, ato na siyang i-solve. Evaluate na nato. So, first question, evaluate the total force acting on one side of the plate. Kung mayroon kag acting on one side of the plate or the total force, meaning the hydrostatic force acting on one side of the plate, meaning naa din si force. Diba? Kay force is, asang location ni force? Nasa center of pressure. Naging na siya permanente si force. Kay, basically, si force is the resultant force of the pressure diagram. Sige mo ni si force. So, how to solve for the force? Force is just the pressure at center of gravity times area, or the unit weight times h bar times the submerged area. Sige, kuhaon na nato. How to solve for the unit weight? Unit weight, class. Sige. Unit weight is pila man? Unit weight is 9.81 lang because gimension na siya sa problem nga water, submerged in water. So, unit weight is 9.81. Walang atong h-bar is 0.6. How about the submerged area? Pila man? How about the submerged area? Since rectangle man ni siya, atong h-bar, atong submerged area is base times height lang. Base times height, or 1.2 times 2, which is rectangle. Rectangle na siya, so base times height. Okay. Kasi maglibog na sa triangle lang ang 1/2 base times height. Okay, so si 1.2 times 2, therefore 2.4 cubic square meter. So, nakuha na nato tanan, makuha na din nato si hydrostatic force. So, force is 9, force is equal to 9.81 times 0.6 times the submerged area nga 2.4. So, what will be our hydrostatic force, class? Based on the values. Multiply lang. Ilaman. 14.126. Very good. 14.126 kilo Newton. Ayaw kalimot sa units, kid class. Ayaw kalimot sa units. Force na siya ha, ay kilonewton na siya. Why? Si pressure is naka-kPa or naka-kilonewton per meter squared. While si area is naka-meter squared. So, kung force is pressure times area, kilonewton over m squared times m squared. So, makancel ni siya, kilonewton na lang ang mabilin. So, nasabtan ra ang units. Nasabtan ra, class. Alright. So, kuha ra ang number 1. Kuha ra kayo? Kuha ra kayo, ma'am. Sige, proceed ka sa number 2. Sige, ang question sa number 2. Obtain the location of the force from the center of gravity. So, kung may ganitag location of the force, CP na siya. CP. Pero nag-ingon na siya, from the center of gravity. So, CP to CG. Meaning, atong ginakuha basically is just the eccentricity. So, ang eccentricity, gani class, what will be the formula what is the formula of eccentricity? I over AY bar. Sige.
So, kung ato na siyang in mnemonics, ato na siya class, I. Ano na siya class? I. So, dali ra din ninyo na madumduman. I, dilas alas. Nara na siya class mo na ko ang akmo na ko ang mnemonics. Sige, proceed na ta. So, unsaon kay pag-solve ni moment of inertia class? And take note, dili na ni siya triangle. Rectangle na siya. So, how to solve for the moment of inertia? So, for moment of inertia class, basically, for rectangle, moment of inertia is BH cubed over 12. So, I is just equal to, pila tong base? 2 times height na to nga 1.2 cube over 12. Then, therefore, natay moment of inertia nga, pila man class? 0.288 mm to the, dili siya mm, m to the 4th. Natay moment of inertia, how about the submerged area? Wala. Ang kani bitong kwan class, kaning sa area bito sa eccentricity, dili ni siya submerged area class ha. Kwan ko na, carried away ko. Again, ang sakto to kaganina, area is, ang area din is the submerged area because area is affected by the liquid man siya. Area affected by the liquid. So, submerged area siya. So, area, how about the submerged area class? Ilaman? Base times height, nakuha na nato ganina, 2.4 meters squared. How about the y bar? Y bar kay vertically raman ni siya. Therefore, it's just the h bar. So, y bar is equivalent to 0.6 meters lang. So, ito siyang i-substitute na dahil tanan. Kinakuha na nato. E is equal to 0.288 over 2.4 times 0.6. So, E is pila man class? 0.2 meters or in mm times 1,000 kining specify man siya in mm. E is 200 mm. Klaro ra ta? Klaro ra? Alright. So, dili lang ni kuan nga. Alam ma'am, pareha lagi siya ma'am. Dili, nag-coincide lang na sila ha. Like, coincidence lang na nga. Same sila. Sige, next. Obtain the location of the force from the liquid surface. So, dili katong, actually, dito formula, pero ato siyang gamiton. Kay, from the liquid surface man siya. YP is equivalent to H bar plus E. Right. Sige. So, YP, or the location from the liquid surface, location of the force from the liquid surface is, pila itong H bar gani? 0.6 plus atong eccentricity nga 0.2. So, ato ding YP class is 0.8 meters. Meters pa lang. So, dili pa na siya ang final answer. So, i-multiply na to siya by 1,000 to get the unit nga naka-mm. So, YP, atong YP will be 800 mm. So, nasabtan ra ni class. Nakuha ra mo ni ang location of the force from the liquid surface. Nakuha ra ni class. Actually, hapit na ang time, no? Sige.
Na ako ipa-seat work sa inyo class. Seat work naman, ma'am. Seat work na po. Actually, same ra ang problem, but lahat na po ang shape. Ito siyang copy lang na ko ni ha. Problem. Seat work ni seat work. Seat work. Seat work number 3 naman ta, no? Seat work number 3 na ta. So, i-erase na ko ni. Nalaan ko na ko erase. Kani siya, dili ni siya rectangular plate na pod. Circular plate is submerged vertically, pwede mo siya class, in water muna siya yung seat work class sa same ra gyapon ang problem, but this time kulang pa ni siya. Circular plate of radius 1.2 meters, yung radius class, is submerged vertically in water with its base at the liquid surface. So, dili na ni siya base. With its edge at the liquid surface. So, muna ang problem ninyo, class, ha? So, evaluate the total force acting on one side of the body, one side of the plate, then obtain the location po dayon. So, kuha ra. Ako lang yapon ni siyang ihatag sa inyo, ha. Hatag na ko ning copy para inyong makakuha ra ninyo ang problem. So, kamo gyapon na dapat na I figure. Show So, kuha ra ni class, nakuha ra. Nakasabot ra, wala na yung pangutana ni. Okay, so mo yung seat work, ha, to be passed tomorrow. Within tomorrow ang seat work. So, kuha ra class. Kuha ra ni. Wala na yung lain question. Actually, diri mag-end na to ang lesson for plane surface vertical. Plane surface vertically siya. Dili pa siya inclined. So, kuha ra ninyo, sabtan ra gid kayo. Again, mo niyan, magatag ko ninyo kani mga moment of inertia para makuha ninyo. At ihatag po din ako ni nga PowerPoint. Pero ayaw lang ninyo i-mind ang sample problem kay advanced siya. Advanced. Kanilang mga introduction lang. So, kuha ra, wala nilang question. Question sa lessons, question or question sa class. Naaba? Class? Para maka-plates na po dayon mo. Yes, Charina? Good evening, ma'am. Ask lang ko, ma'am, ba if unsa ang coverage na i-quiz sa Friday, ma'am, no? Yeah. Friday. Coverage, since ugma, magklase naman po ta ugma, no?
Kani lang, plain surface lang sa tataman. Ay, sorry. Napaday gyapoy kuan. Buoyancy. Makaya ba ang buoyancy? Taman na ta og inclined sa karon nga Friday nga quiz. Inclined lang sa inclined. Ang buoyancy is next quiz na siguro na siya masulod. So, kuan ra, nasabtan ra. Okay. Wala na lang question regarding ato. Ang inyong kuan face to face. Yes, face to face. Short lang man dito ra pud na to. Dito ra nato i-check sa kuan gyud sa like face to face po na to siya mag face to face ta mag-checking para diretso na ang scoring po din para dali na to ma-raise like for example mag-check ta dala answer na po dayon kay para like makapangutan na po mo nga na inani mo ano yun. So kaya ba face to face ha sa Friday 1 hour and 30 minutes. So probably mga gamay ra gid yung quiz. Short lang gid siya. Good for kuan lang pod siya 1 hour. 1 hour nga quiz. Then ang 30 minutes is checking tapos dala discussion sa quiz lang pod about sa quiz. Para magkuha na po ko sa inyong plates, good for 1 week po ang inyong pagbuhat. So, wala na lang question. Guys, wala na lang question. So, wala na. Wala na dyan, kay ka-heart naman din sila na. Sige, kay feel ako, gipanggutom